Guys, good evening. Welcome to my YouTube channel, Bogsidio Vlogger. Guys, kung wala pa ninyo masubscribe akong YouTube channel, pakipindot lang sa notification bell sa taas. Ato lang i-bell all guys, aron updated ta sa atong mga incoming videos. Guys, paki-subscribe sa akong YouTube channel guys. Sa akong FB page, paki-follow lang guys, aron updated ta sa ato ang mga given number, probables, angle guide, paswerte sa 3D ni Bogsidio. And then guys, September 1 na taugma, from 2 PM, 5 PM, and 9 PM. And then natay given number from the Philippine PC Swerte Guide. Pizza 1 taugma guys. Uguban sa to ang 3D loto nga mahiwagang bintana, pizza 1 taugma. And then natay mga given number nga nangakuha guys, all double guys. Natay 337, 665, si 141. Muna ato ang probable given number guys. This is for tomorrow from 2 PM, 5 PM, and 9 PM. 3 draws ni siya guys. Nasa ko yung mga probables nga gikuha ako from the given number. And then guys, natay 361, si 361, 364, 751 og 337, 665. And then 141, 336 guys, 336 og 663. And then 735, si 735 napotay 376, 356, 356, 356. And then napotay 416, si 416 guys na nasa atong paminten. And then 166, 166. And then napotay 664. Si 664 wala na to na makuha na ba yung 664 niya, wala guys, 664. 664 and 541. Guys, screenshot lang ninyo. This is for tomorrow. Basin ugma guys, makabawi na ta sa ato ang kuan, mga probables guys. Basin isa sa atong probables from the given number, mahulog na sa bitag ni Bogsidio. And then guys, screenshot lang ni target and dumbbell lang ta, basig na mo na nga yan. This is for tomorrow. Guys, akong angle guide up next guys, nga ang resulta na to karon si 947, si 947. And then natin mga probables, all the kit and angle from the result. Natin 214 guys, si 214 nasa taas sa 214. Si 521, si 521, si 429, na po tayo 429 guys ato ng mga pamintin, na 429, 429. And then kani si 541 day guys, si 541 og si 342, 342 ato ning kaon guys. This is for tomorrow And then about 349, si 349 angle from the result. And then 309, 309 angle from the result. Si 796, 796, si 796 angle from the result. 457, si 457 angle from the result. Si 478, 478 angle from the result. Si 458, si 458 angle from the result. Guys, si 209 ato ning kuan si 209 kay si 9 ani karon naputol na dire si 209 na diha. And then there is si 1 nana sa atong mga pamintin guys si 209 ato ning kuhaon guys, nana sa atong pamintin. Then si 301, 301 nasa atong pamintin naputol. And then 321 guys, last nga nagresulta ni siya. And then pagkagabi 321 ang resulta nara guys, so eskalera. And then 673, si 673 guys, 673 angle from the result. And then we have also the 672, 672 angle from the result. Guys, isang like lang akong pangayon sa inyo sa akong FB page Bogsidio Vlogger o sa akong YouTube channel Bogsidio Vlogger. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel guys, dako na kayo nagikatabang sa amo. And then guys, isang likes lang guys, og daghan king salamat sa inyong pagtutok o pagsubaybay sa akong video karon. Maayong gabi sa inyong tanan.